बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अर्ज़ है इदारे उर्दू की तरफ से, और सिलसिला है इदारे का एक सवाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरमद सरोज साहब। सरमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। नज़म पर हम आपसे बातें करते रहते हैं, आपका महबूब मौजू है और आप हमारे महबूब बोलने वाले हैं। नज़म पर आपकी बात सुनते हुए हमेशा लुत्फ़ आता है, क्योंकि आपके पास अपने कुछ जेन्युइन निकात हैं जिन पर आप बात करते हैं। तो आज का जो सवाल है मेरा, वो मुमकिन है थोड़ा सा शॉकिंग हो, लेकिन ऐसी मेरे जहन में ये बात आई थी तो मैंने कहा कम से कम आपसे तो ये बात की जा सकती है और पूछी भी जा सकती है। सवाल ये है कि क्या मर्दों और औरतों की नज़म में कोई फ़र्क होता है? यानी मर्द और औरत होकर जब आप नज़म लिखते हैं तो उसमें कोई फ़र्क होता है? अगर दोनों आज़ाद नज़म लिख रहे हो तो वो दोनों आज़ाद नज़में होती हैं। लेकिन वैसे तो वो नज़म लिखने में आज़ाद है। आज़ाद, हाँ बिल्कुल। ज़्यादा तर जो है वो फील हो जाता है दोनों के, क्योंकि ज़िंदगी को देखने का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है, मौज़ूआत मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें कुछ जिनसी मैं तखसीस नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो हाँ सिनफी तखसीस नहीं करता, लेकिन बहरहाल जो एक कैफियत है उसकी वो फील हो जाती है। मर्द जिस तरह के मौज़ूआत पे नज़म लिखते हैं, अमूमन कोई वो बड़ा पहाड़ तोड़ के लाने की जो है उनकी कोशिश होती है, कायनात मर्दाना किस्म के। जो मैं आपको कहूँगा कि मैं अपने मुताले की बुनियाद पर कुछ उनके औसाफ जो है मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं कोई खते डिमार्केशन नहीं मैं करता कि ये खातून इस तरह से नहीं लिख सकती या मर्दों की नज़मों के अंदर अमूमी तौर पे ये देखा जाता है समाजी सतह पर कुछ मरगूब मौज़ूआत होते हैं। जी बिल्कुल। अमूमन हमारे यहाँ जो एक नज़म का तसव्वुर है उसके अंदर जो मर्द शायर हैं वो अमूमन कायनाती मसाइल को हल करने की और समाजी मसाइल को हल करने की कोशिश, फरहाद से बने हुए होते हैं। जी बिल्कुल। और ख़वातीन के मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं। अगर वो जेन्युइनली चीज़ों को देख रही है तो उसका ज़िंदगी को देखने का नुक्ता नज़र ही और है। उसके लिए रिश्ते अपने इर्द गिर्द के बहुत आम हैं, उसके लिए जो उसके माहौल के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत आम हैं। फिर वो पॉलिटिकल भी हमने देखा, किशोर नाहिद साहिबा या और वह, तो वो भी हमें उनके यहाँ रंग नज़र आता है। लेकिन जब वो मौज़ूआत को अटेम्प्ट करती हैं तो वो बहरहाल क्योंकि एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हैं, लिहाजा वो एक मुख्तलिफ अंदाज में ही वो बात को बयान करती हैं। तो बिल्कुल नज़्म के टेस्ट के अंदर एक वाज़े जो है वो फ़र्क नज़र आता है हमें दोनों इसनाफ के लिखने वाले। तो इसकी वजह क्या, हम कहीं जो समाजी जो जगह है, जो समाजी प्लेसमेंट है मर्द और औरत की, जो समाज ने की हुई है हमारे समाज में, जो दूसरे समाजों से कुछ मुख्तलिफ है, तो उसकी ये वजह हो सकती है? नहीं, ये तो बहुत कुदरती वजह है और मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत है। मसलन आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं मुख्तलिफ बात करूँगा, यहाँ पे कोई खातून बैठी होगी वो मुख्तलिफ बात करेगी। नहीं, मतलब कहने का ये है कि क्या दूसरे मुआशरे जो हैं वहाँ पे भी ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसे होता है। मसलन हम सिल्विया प्लाथ की नज़म पढ़ते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एमिली की पढ़ते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो जदीद लिखने वो ज़िंदगी को देखते ही हम दो मुख्तलिफ अंदाज से हैं। हमारे जो सोचने का तरीक़ाकार है, हमारे इमोशंस हैं, उनमें फ़र्क पाया जाता है। तो हम दोनों जो नज़म कहते हैं मर्द और औरत, तो वो अमूमन मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि इसमें कोई ज़ाहिर है, यानी कि लाजिम नहीं है। तो मतलब कि औरत जो फ़लसफ़ियाना नुक्ता नहीं सोच सकती, ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जो मर्द है वो जज्बाती नहीं हो सकता, या ये भी कोई लाजिम नहीं है, वो होता है, ज़ाहिर है, वो तो वो हैं ऐसे मंतकी। लेकिन बहरहाल एक टेस्ट के अंदर जो है, एक जायके के अंदर दोनों की नज़्म में फ़र्क जो है वो पाया जाता है। कोई अटेम्प्ट करने, मिसाल के तौर पे उसी फ़लसफ़ियाना नुक्ते को अगर मर्द अटेम्प्ट करता है और उसी फ़लसफ़ियाना नुक्ते को औरत अटेम्प्ट करती है, इसमें कोई फ़र्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मर्द और औरत की बजाय दो अफराद का मसला है। दो अफराद के सोच में भी तो दो मर्द भी मुख्तलिफ तरह से करेंगे। बिल्कुल, दो लोगों की सोच में फ़र्क हो सकता है। अगर एक ही मसले को, अगर मैं तन्हाई का मुसलसल शिकार होता जा रहा हूँ और इसको मैं इस पे नज़्म लिखता हूँ और एक खातून वो मुख्तलिफ होगी और उसमें हो सकता है कि वो सिनफी मामला भी ना हो। ये कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिसके अंदर अमूमन हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा वो फीलिंग्स को महसूस करने वाले मामलात, वहाँ जो तो फ़िक्री मौज़ूआत हैं
اس کے اندر خاتون ہوگی مرد ہوگی وہ ایک ہی طرح سے چیزوں کو اٹیمپٹ کرے گی، تو وہاں تو وہ فرق اس طرح سے نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ جو وارداتی قلبی وارداتی معاملات ہیں، ادھر بہت زیادہ جو ہے وہ دونوں کی طرف چیزوں کو محسوس کرنے کا وہ مختلف ہو جاتا ہے. امیج ستارہ وغیرہ اس طرح کا جو ہے، ان چیزوں کے انتخاب میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ اس پہ بالکل مطالعہ ہونا چاہیے. میرا ذاتی مطالعہ تو یہ ہے کہ بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے ستارے، ہماری علامتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، وہ خواتین کے اندر ایک اور طرح کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن پائی جاتی ہے اس کے انتخاب کے لحاظ سے بھی. تو بلکہ بہت اہم موضوع ہے میرے خیال میں. آپ کو کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ دیکھیں نا، مثلا لباس کے معاملے میں آپ دیکھیں اس کا انتخاب ہے، رنگوں لباس کے رنگوں کا انتخاب ہے. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ گاڑیاں دیکھیں، مثلا باقی تو آپ دیکھیں نا، مثلا گاڑیاں جب بناتی ہیں کمپنی، تو کیوں سبز رنگ کی اور پنک رنگ کی اور بلو کلر کی جو ہے وہ خواتین کے لیے الگ رنگ رکھے جاتے ہیں؟ اور یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پسند ناپسند کا کچھ فرق تو ہے نا. بالکل ہے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں ہے میرے خیال. اچھا، آپ سوال یہاں پہ ایک بڑی قدغن ہے شاعری کے اندر. ہو سکتا ہے کہ جو مرد شاعر ہے وہ جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہو وہ اس طرح سے بیان نہ کر سکتا ہو، یا اس کو بہت محنت کرنی پڑی ہو، کیونکہ زبان کی جو جبریت ہے اور جو آپ کا جو شعری روایت کی جبریت ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ مختلف نہیں بھی ہو سکتے. تو اس کے لیے بھی بہت کوشش کرنی ہے. ہم کس شاعر کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیا وہ اتنا قادر الکلام ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کہ وہ اس جبریت سے اوپر اٹھ کے جو شخصی اظہار ہے، شخصی پسند ہے، یہ شخصی جمالیات ہے، اس کا قابل ذکر جو ہے وہ اظہار کرنے میں کامیاب بھی ہو پایا ہے کہ نہیں. یہ بہت اہم بات کی آپ نے. اس کا مطلب ہے یعنی ہم جو محسوس کر رہے ہیں، پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ بیان کرنے سے ہمارے بارے میں جو امیج ہے یا تاثر ہے وہ کیا بنے گا. تو لہٰذا ایسی لینگویج بھی تو ایک سانچہ بنانا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم کمفرٹ زون میں جاتے ہیں اور اسی زبان سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس سے پہلے تخلیق کی جا چکی ہے. جی، تو بڑی جبریت کو توڑنے والے کا مطالعہ ہونا چاہیے، تو وہاں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو اس طرح کی مطلب تخلیقی جرات کرنے والے لوگ ہمیں چاہیے جو اس مخصوص دائرے سے باہر جا کر اپنا بیان جو ہے اس کو ریکارڈ کروا سکیں اور کریں. تو میرے خیال ہے کہ ایک مشکل موضوع تھا، لیکن ایک حد تک، اور ایک ایسا موضوع تھا جس پہ سنبھل کے بھی گفتگو آج کل کرنا پڑتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی خواتین کے کسی اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک دم ہم چوکنا ہو جاتے ہیں کیونکہ موضوع دنیا بھر کے اندر ہو، لیکن ہم تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا. میں نے تو گلوریفائی کیا ہے کہ مطلب ہے کہ وہاں پہ بیوٹیفیکیشن زیادہ ہے. آپ نے بھی یہی کہا ہے. جی، اور جو شاعری ہے وہ تو نام ہی بیوٹیفیکیشن اور جمال کا ہے، کیونکہ آرٹ جب آپ بنا رہے ہیں تو بیوٹیفیکیشن اس کا لازمی حصہ ہے، اور عورت میں اس کی صلاحیت زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی. اب اس پہ مرد نہ ناراض ہو جائیں. بہرحال چلیں، اصل میں تو سمجھنے کے لیے ہے کہ جب آپ آرٹ کے طالب علم ہوتے ہیں تو ہر زاویے سے چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے نئے جو جہات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو شکر گزار ہیں آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے، اور بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آپ کی بات پسند آئی ہوگی.